A mensagem que Deus me deu, Ce matin, le message que Dieu m'a donné, eu venci o mundo. c'est j'ai vaincu le monde. Amém? Nós ouvimos muito falar do mundo, Nous entendons beaucoup parler du monde, mas Jesus Cristo, mais Jésus-Christ, ele está prestes a ser preso. il va bientôt être fait prisonnier. Ele vai ser julgado e crucificado. Il va être jugé et crucifié. Em vez de entrar em desespero, Et au lieu de laisser place au désespoir, ele deixa palavras de paz e de il encorajamento. transmet des paroles de paix et d'encouragement. Ele sabe que ele vai ser morto Il sait qu'il va être tué e que não vai demorar mais do que 1 ou 2 et dias. que ça ne tardera pas plus qu'un jour ou deux. Ele sabe qual é a morte que ele vai ter. Il sait comment il va mourir. Ele sabe qual é o sofrimento que ele vai ter. Il sait la souffrance qu'il va avoir. Mas mesmo assim, Mais malgré cela, ele tem palavras de paz e de il encorajamento. transmet des paroles de paix et d'encouragement. Jesus é fantástico, irmão. Jésus est fantastique. Não existe ninguém como Il Jesus. n'existe personne comme Jésus. Não existe homem como Il Jesus. n'existe pas un homme tel que Jésus. Ninguém debaixo de tamanha pressão Personne sous une telle pression é capaz de é ter capaz discernimento. d'avoir le discernement, É capaz de ter aquela paz de espírito. est capable d'avoir cette paix dans l'esprit. Todos nós debaixo de pressão Nous tous, sous la pression, ficamos confusos, on reste confus, ficamos tristes, on est triste, ficamos violentos on até. devient même violent. Jesus não. Mais pas Jésus. Ele vai ser preso. Lui, il va être fait prisonnier. Ele vai ter uma morte de cruz. Il va vivre une mort à la croix, de Os irmãos, croix. às vezes nós falamos as coisas, Vous savez, parfois on dit les choses, mas não temos a revelação dessas on coisas. parle les choses, mais on n'a pas la révélation de ces choses. Às vezes a Bíblia se torna cor-de-rosa para nós. Parfois, la Bible devient quelque chose de rose, d'embelli. A Bíblia não é cor-de-rosa, irmãos. Vous savez, la Bible, c'est pas rose, c'est pas A morte de de l'embellissement. Jesus La mort de Jésus, não foi uma morte ça cor-de-rosa. n'a pas été une mort rose, une belle mort. E eles espetaram pregos nas suas Vous mãos. savez, on a cloué des clous dans ses mains. On a enfoncé des clous dans ses mains. Puseram pregos nos On a seus pés. enfoncé des clous dans ses pieds. E ele ficou naquela cruz Et lui, il est resté là sur cette croix até morrer. jusqu'à sa mort. Ele no fim, À la fin, tiveram que lhe espetar uma ils ont dû lança lui enfoncer une épée para ver se ele tinha morrido ou não. pour voir s'il était vraiment mort ou pas. Porque há uma profecia que nenhum dos seus ossos iria quebrar. Parce qu'une prophétie disait qu'aucun de ses os ne serait brisé. E às vezes eles partem as pernas Et dos parfois, il brisait les os des prisonniers para poderem morrer mais pour depressa. qu'ils puissent mourir plus vite. Mas Jesus não. Mais pas Jésus. Quando chegou o momento certo, Quand le bon moment est arrivé, ele inclinou a sua cabeça. il a incliné sa tête Ele disse: está et il a consumado. dit, tout est accompli. Está consumado. Tout est accompli. E ele morreu. Et il est mort. A pior morte La pire mort, foi a separação do Pai. ça a été la séparation d'avec le Père. Porque quando Jesus está na cruz, Parce que lorsque Jésus est sur la croix, o Pai o abandonou. le Père l'a abandonné. Às vezes nós lutamos pela saúde aqui. Vous savez, parfois on lutte pour avoir la santé ici. Nós lutamos por dinheiro e por casa aqui. Parfois on lutte pour avoir de l'argent, une maison. Lutamos por carro. On lutte pour avoir une voiture. Tudo isso nos é legítimo. Et tout ça, c'est légitime. Mas nós devemos lutar pela Mais nossa nous devons vida lutter eterna. pour notre vie éternelle Devemos également. lutar pela Nous presença de Deus na devons nossa lutter vida. pour la présence de Dieu dans notre vie. O maior receio de Jesus La Cristo, plus grande crainte de Jésus, por menor que fosse o tempo, même si le temps était minime, ele não queria ser lui, separado do même Pai. si c'était pour peu de temps, lui, il ne voulait pas être séparé Amém, de son irmãos? Père. Amen. Então ele morreu na cruz por Alors, nós. il est mort à la croix pour nous. Ele sabia a morte que ia ter. Il savait la mort qu'il allait traverser. Mas ele diz lá em João capítulo 16, verso 33, Mais il dit dans Jean 16, 33, no mundo tereis aflições. il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. No mundo tereis aflições. Vous aurez des tribulations dans le monde. Irmãos, o mundo hoje anda a pregar um evangelho que não existe. Vous savez, le monde aujourd'hui prêche un évangile qui n'existe pas. Evangelho de que Deus te aceita como Un tu estás. évangile qui dit que Dieu t'accepte tel que tu es. É verdade, C'est vrai, mas é uma grande mentira. mais c'est un grand mensonge également. É verdade porque quando chegas a Deus, C'est vrai que lorsque tu arrives à Dieu, vens como estás. tu viens tel que tu es. Mas quando eles dizem que Deus te aceita como estás, Mais lorsqu'ils disent que Dieu t'accepte tel que tu é es, que vens a Deus c'est là que tu viens à Dieu e continuas a ser como et estás. que tu continues à être tel que tu étais. E isso não é verdade. Et ça n'est pas vrai. Não é verdade. Ça n'est pas vrai. A Bíblia diz que nós devemos nos negar a nós mesmos. La Bible dit qu'on doit se renier Quantos soi-même. concordam comigo? Combien sont
accord avec moi. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Ah não, se eu tenho essa tendência, Ah non, moi j'ai cette tendance. Deus me ama. Alors Dieu m'aime comme ça. Deus me ama como eu sou. Dieu m'aime tel que je suis. Deus é amor. Dieu est amour. Sim, é verdade, Oui, Deus é c'est amor. vrai, Dieu est amour. Mas Deus diz, Mais Dieu dit, nega-te a ti mesmo. renie-toi toi-même. Nega a tua tendência. Renie ta Se a tendance. tua tendência não está em conformidade com a palavra Ta de Deus, tendance n'est pas en conformité avec la Nega-te a ti parole de mesmo. Dieu. Renie-toi toi-même. Deus veio para nos corrigir. Dieu est venu pour nous corriger. Amém? Amen. E essa frase não é só uma promessa, irmãos, Et cette phrase n'est pas juste une promesse, mas é uma declaração de mais c'est vitória. une déclaration de victoire. Eu já venci o J'ai mundo. déjà vaincu le monde. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Essa frase, irmãos, Cette phrase, que não é apenas uma promessa, mas uma declaração de qui n'est vitória, pas juste une promesse, mais une déclaration de victoire, é uma frase importante. est une phrase importante. Mas nós precisamos de compreender esta Mais frase. nous devons comprendre cette phrase. Qual é o mundo que Jesus venceu? Quel est donc ce monde que Jésus a vaincu? E como é que esse mundo me afeta hoje? Et comment est-ce que ce monde m'impacte? Porque nós ouvimos muitas vezes essa palavra, o mundo, na Parce que igreja. vous savez, on entend souvent dans l'église le mot monde, le monde. Quantos já ouviram falar, o mundo entrou na igreja? Combien ont déjà entendu dire, oh, le monde est entré dans l'église? Há dias, Há alguém quel- foi comentar dos nossos vídeos. Il y a quelques jours, quelqu'un est allé laisser un commentaire sous une de nos vidéos. Nesse vídeo, Et dans cette vidéo, estava o irmão Aziz, il y avait le frère Aziz que veio aqui à frente. qui est venu ici devant. Ele não vem sempre, ele não vem Il sempre, vient pas toujours, mas quando o Espírito Santo lhe mais toca, quand le Saint-Esprit le touche, ele vem. il vient. Eu estou lá na guitarra Moi, je suis là-bas à la e estou guitare com vontade, mas tenho muita coisa para tirar. et j'ai envie de l'accompagner, mais j'ai trop de choses à débrancher Porque eu quero vir aqui para o pé parce que dele. j'ai envie de venir ici à côté de lui. Eu não sei dançar, irmão. Parce que moi, je ne sais pas danser. Eu sou cabo-verdiano, mas não sei Je suis dançar. capverdien, mais je ne sais pas danser. É esquisito, hein? C'est bizarre, hein? Mas para o meu Senhor, Mais pour mon Seigneur, eu só sei dançar na presença je de ne Deus. sais danser que dans la présence de Se o Dieu. irmão me manda dançar ali, Si vous me demandez de danser là, tenho vergonha. j'ai un peu honte. Tenho que Je suis ensinar para o timide. próximo domingo. D'ailleurs, je dois m'entraîner pour dimanche prochain. Mas tenho vergonha, não sei como Mais je mexer. suis intimidée, je ne sais pas trop comment je dois Mas quando o bouger. Espírito de Deus se Mais move quand em mim, l'Esprit de Dieu agit en eu moi, salto como oh, je Davi. saute comme David. Eu canto como Oh, je Davi. chante comme David. Eu danço Oh, como je Davi. danse comme David. Amém. Amen. Se há lugar onde nós Et podemos s'il y a un dançar, endroit où on peut é danser, na presença c'est de dans Deus. la présence de Dieu. O problema não está em quem Le dança. problème ne se trouve pas dans la personne qui O danse. problema está naquele que fica à janela. Le problème est avec celui qui reste à la fenêtre. Hoje a janela é grande. Hein? Aujourd'hui, la fenêtre est grande en plus. Olha a janela. Regardez la fenêtre. Fica muita gente a espreitar. Il y a beaucoup de personnes qui du coup regardent. E há alguém que foi espreitar a maison do Et pé quelqu'un est venu regarder la maison du Père e escreveu lá. et a écrit en commentaire: O mundo já entrou na igreja le monde est déjà entré dans l'église. e eles nem deram conta. Et ils ne s'en sont même pas aperçus. Eu disse, olha, Deus te abençoe, meu amigo. Et moi, je lui ai répondu: que Dieu te Eu bénisse, mon nem ami. discuti com ele. Je n'ai même pas voulu Porque discuter não avec lui vale a pena parce que discutir. ça n'en vaut pas la peine. O que é o mundo, irmãos? Qu'est-ce que le monde? O que é o mundo na igreja? Qu'est-ce que le monde dans l'église? O mundo já entrou na igreja. Le monde est déjà entré dans l'église. Quando eu falo da igreja universal. Et là, lorsque je parle de l'église universelle. Recentemente, Récemment, graças a Deus, esse conflito de ideias não chegou à França tanto. grâce à Dieu, ce conflit d'idées n'est pas trop arrivé en France. Mas Portugal, Brasil e América Mais au Portugal, au Brésil et en Amérique, foram muito afetados com ils ont este été conflito. beaucoup impactés, touchés par ce conflit. Jovem foi morto nos Estados Unidos. Un jeune a été tué aux États-Unis. E é jovem que dizia-se cristão, Et c'est un jeune pregava a palavra, qui falava a prêchait la palavra. parole, qui se disait croyant, Mas il estava na prêchait la política. parole. Mais il était également engagé en politique. Eu não vou dar a minha opinião. Et je ne vais pas donner mon Eu opinion. tenho a minha opinião. J'ai mon opinion Pode não ser igual à vossa. et qui peut être différente de la vôtre. Eu não vou dar porque não é C'est pour importante ça que dar. je ne vais pas la donner parce que ça n'est pas O important. importante aqui Ce qui est important ici, é ver que o mundo já entrou dentro da c'est igreja. de voir que le monde est déjà entré dans l'église. Agora somos eles, são eles e somos nós. Maintenant, il y a eux et puis il y a nous. No sentido em que Dans le sens où eles vão todos para o inferno ils vont tous en enfer, eux, ils vont tous en e enfer nós vamos para o céu. et nous, on va tous au ciel. Nós os condenamos. Nous les condamnons.
nós não estabelecemos a ponte para os ir nous buscar. n'établissons pas un pont pour aller les chercher. E eles pensam hoje Aujourd'hui, ils pensent que o problema do mundo e de uma nação que le problème du monde et le problème d'une nation está em que essa nação não aceita o aborto est dans le fait que cette nation n'accepte pas l'avortement e essa nação não aceita a et que homossexualidade. cette nation n'accepte pas l'homosexualité. Eles pensam Ils que o reino de pensent Deus é isso. que le royaume de Dieu, c'est ça. Mas o reino de Deus não é isso. Mais le royaume de Dieu, ça n'est pas ça. Porque tu podes não aceitar o Parce aborto. que tu peux ne pas accepter Tu l'avortement. podes não aceitar a Tu peux ne homossexualidade pas accepter e ir l'homosexualité para o inferno. et aller en enfer. Parece que a questão aqui On dirait que la question ici, não é a vida espiritual da c'est pessoa. pas la vie spirituelle de la personne. A questão é ter a igualdade de crença. La question, c'est d'avoir l'égalité de croyances, les mêmes A croyances. questão é obrigar a pessoa a La pensar como question eu. ici, c'est d'obliger l'autre à réfléchir, à penser comme moi. Isso é do mundo. Et ça vient du monde. Isso Ça, não c'est é le da monde. igreja. Ça n'est pas l'église. Isso não é de Jesus. Ça n'est pas Jésus. Isso não é de Paulo. Ça n'est pas de Paul. Paulo diz que fez-se grego para os gregos. Paul, il a dit qu'il s'est fait grec pour les Fez-se Grecs. romano para os Il s'est fait romanos. romain pour les Romains. Para ganhá-los. Pour les gagner. Para pour ganhá-los. Christ. Pour les gagner. Para pour ganhar os da esquerda. Pour gagner ceux de gauche. Para ganhar os da Pour direita. gagner ceux de droite. A igreja não é L'église- deste mundo. L'église n'est pas de ce monde. A nossa tarefa Notre rôle à nous, não é que se deixe de fazer isso. c'est pas qu'on arrête de faire cela. Não é que se deixe de fazer C'est aquilo. pas qu'on arrête de faire autre A chose. nossa tarefa Notre rôle à nous é pregar Jesus est de Cristo prêcher e Jésus-Christ. este crucificado. Et ce Jésus-Christ crucifié. Porque quando nós pregamos Jesus, Parce que lorsque nous prêchons Jésus, as pessoas mudam de vida. les personnes changent de vie. As pessoas nascem de novo. Les personnes naissent de nouveau. Então, o papel da igreja Alors le rôle de l'Église, não é mudar a lei deste mundo. ça n'est pas de changer la loi de ce monde. Não é mudar a lei de França. Ça n'est pas de changer la loi de la France. Mudamos a lei francesa Nous changeons la loi française. e a maioria dos franceses vão para o inferno. Et la plupart des Français iront en enfer. Mas pregamos Jesus Mais lorsque Cristo, nous prêchons Jésus-Christ, as pessoas vão entrar les, no novo les reino. personnes vont entrer dans un nouveau royaume. No reino de Dans Deus, le amém. royaume de Dieu. Amen. E no reino de Et Deus dans le royaume de Dieu, se entra por nascimento. on entre par la naissance. Ninguém diz amém. Personne ne dit Amen. Nós entramos no reino de Deus por Nous nascimento. entrons dans le royaume de Dieu par la naissance. Necessário vos é Vous devez naître nascer de de nouveau. novo. E quando alguém nasce de Et quand novo, quelqu'un naît de nouveau, não vive no pecado. il ne vit pas dans le péché. Quando alguém nasce de novo, Quand quelqu'un naît de nouveau, a sua opinião son opinion não conta. ne compte pas. O que conta Ce qui compte, é aquilo que a palavra c'est diz. ce que la parole dit. Amém? Amen. No reino de Deus, Dans le royaume de Dieu, a minha opinião não conta. mon opinion n'a pas A tua d'importance. opinião não conta. Ton opinion ne compte pas. No reino de Deus, Dans le royaume de Dieu, nós somos nous embaixadores. sommes des ambassadeurs. E embaixador Et un ambassadeur não fala de si mesmo. ne parle pas de lui-même. Embaixador Un ambassadeur não dá a sua opinião. ne donne pas son opinion. Embaixador Un ambassadeur representa o seu país. représente son pays. E no meu Et país mon pays. não há aborto. Et dans mon pays, il n'y a pas No d'avortement. meu país Dans mon pays, não há il n'y a pas homossexualidade. d'homosexualité. No meu país Dans mon pays, não há fornicação. il n'y a pas la fornication. No meu país Dans mon pays, não é permitido adultério. l'adultère n'est pas permis. No meu país Dans mon pays, não é permitida a murmuração. la murmuration n'est pas No meu permis. país Dans mon pays, não é permitido andarmos aí uns contra os outros. il n'est pas permis que nous soyons les uns contre les No meu autres. país Dans mon pays, amamos a Deus sobre todas as coisas. nous aimons Dieu par-dessus toutes E amamos choses. o próximo Et nous como a aimons nós notre mesmos. prochain comme nous-mêmes. Isso é do país Ça. aonde eu sou. Ça, c'est les règles du pays d'où je viens. E do país onde eu sou. Et du pays d'où je viens. Aquilo que nós lutamos aqui para ganhar. Ce que nous luttons ici pour gagner, Do país onde eu sou. et bien là, dans ce pays d'où je viens, Nós desvalorizamos nous, isso. on dévalorise cela. Até andamos sobre ele. On marche même sur cela. Sabem qual é o chão do meu Vous país? savez comment est le sol de mon pays? Do país onde eu sou. Du pays d'où je suis? Porque eu não sou cabo-verdiano. Parce que je ne suis pas capverdien. Cabo Verde me acolheu. Le Cap-Vert m'a accueilli. Tenho muito orgulho Je suis très em ser fière acolhido por Cabo Verde. d'avoir été accueilli par le Cap-Vert. Mas eu sou Mais cidadão je suis un do reino citoyen dos du céus. royaume des cieux. Amém. E lá no meu país, Et là-bas, dans mon pays, eu ando sobre o je ouro. marche sur l'or. Amém. Amen. Não tem valor, irmãos. Ça n'a pas de valeur. Ando sobre o ouro. Je marche sur No l'or. meu país. Dans mon pays. No meu país.
Dans eu mon pays, considero os outros. je considère les autres. No meu país, Dans mon pays, eu amparo as viúvas. j'aide les veuves. No meu país, Dans mon pays, eu amo o necessitado. j'aime ceux qui sont dans le O besoin. meu país é inclusivo. Mon pays est inclusif. Vem como estás, Viens tel que tu es, mas não permaneças mais como ne tu estás. demeure pas tel que tu Porque es. para entrar no meu Parce que país, pour entrer dans mon para pays, entrar no país pour onde eu entrer sou, dans le pays d'où je suis, antes da fundação où do mundo, avant la fondation du Deus monde, me elegeu Dieu m'a élu para eu entrar nesse pour que país. j'entre dans ce pays. Eu tenho que nascer de Alors novo. je dois naître de nouveau. E em 1982, Et en 1982, eu nasci de novo. je suis né de nouveau. Eu entrei no meu país. Je suis entré dans mon pays. Amém. Amen. Quantos aqui são do céu? Combien d'ici sont du Amém. ciel? Amém. Há um jovem aqui. Il y a un jeune ici. Eu gosto de toda a gente. J'aime tout le monde, Este particularmente. mais celui-ci en particulier. Ele converteu-se aí por volta de dezembro. Il s'est converti à peu près au mois de décembre. E há dias estava a falar com ele. Il y a quelques jours, je parlais avec lui E eu disse, ele é indiano. et j'ai dit, ah, il est un indien. É crente há pouco tempo, Il est chrétien depuis pas longtemps, hein. mas já quer ensinar o pastor. Mais il veut déjà enseigner le pasteur. Pastor, eu não sou indiano. Et il a dit, non, non, je suis pas indien. Eu sou do reino de Il Deus. dit, je suis du royaume de Dieu. Toma lá, pastor, que é para Il dit, aprender. tiens, vas-y, pasteur, apprends. Mas eu nunca fiquei a perder. Mais moi, je ne perds jamais. Fiquei logo orgulhoso. Du coup, je suis resté Fiz fier. logo que é a ovelha do Je pastor lui ai dit, oh, on Euclides. voit tout de suite que c'est la brebis du pasteur Euclide. Bem, irmãos, nós não somos deste mundo. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nós estamos neste mundo, Nous sommes dans ce monde, mas nós não somos deste mundo. mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nós não entramos naquilo que o mundo entra. Nous n'entrons pas dans les mêmes choses que le monde entre. Amém? Amen. Nós amamos aquele que é nazista. Nous aimons un nazi Amém? E nós amamos um outro da extrema direita. et Nós nous amamos. aimons l'autre qui est d'extrême droite. Nous l'aimons. Nós amamos. Nous aimons. E pregamos de homem. Et nous Que lui disse, prêchons un homme qui a dit, Eu venci o mundo. j'ai vaincu le monde. Eu venci o mundo. J'ai vaincu le monde. Eu venci o mundo. J'ai vaincu le monde. E se eu venci, Et si j'ai vaincu, comigo vencereis também. avec moi, vous vaincrez également. Amém. Eu sou desse país. Je suis de ce pays. O mundo cosmos, Le monde cosmos, na Bíblia não é só a natureza ou as pessoas. dans la Bible, ça ne désigne pas seulement la nature ou les personnes. O mundo é sistema corrompido. Le monde est un système corrompu. O mundo é o pecado. Le monde, c'est le péché, É c'est injustiça. l'injustice, É em oposição a Deus. c'est l'opposition à Dieu. Amém. Agora está na moda Maintenant, c'est à la mode de mandar os imigrantes para a casa deles. de renvoyer les émigrés chez eux. Num país onde eu sou, Du pays d'où je viens, eu estou na minha terra, irmãos. je suis chez moi, je suis dans mon pays. A Bíblia diz La Bible dit toda a terra que toute la, pertence a Deus. que toute la terre appartient à Dieu. Amém? Amen. Tudo isso pertence ao meu pai. Tout ça, ça appartient à mon Père. Não pertence a ninguém. Ça n'appartient à personne d'autre. Ninguém criou isto. Personne n'a créé cela. Foi meu pai que criou tudo C'est isto. mon Père qui a tout créé. Posso ouvir amém? Est-ce que je peux entendre Amen? Amém. E nós às vezes estamos a pôr fronteiras. Et nous, parfois, on met des frontières, on crée des frontières. Tu não deves estar aqui. Toi, tu ne dois pas être là. E isso é o mundo entrar na Et ça, igreja. c'est le monde qui entre dans l'Église. Amém. Quando tu não tens compaixão Lorsque pelo tu teu n'as próximo. pas de compassion pour ton prochain. Quando não tens compaixão por aquele que sofre. Lorsque tu n'as pas de compassion pour celui qui souffre. Quando não tens compaixão por aquele que está na rua. Quand tu n'as pas de compassion pour celui qui vit dans la rue. Quando não tens compaixão por aquele que vem de uma outra terra. Lorsque tu n'as pas de compassion pour quelqu'un qui vient d'un autre pays. Vem para o meu país Ah, il vient dans mon pays. e vem viver à custa dos nossos impostos. Et en plus, il vient vivre sur nos impôts à nous. E isto e aquilo. Et ceci, et Isto é cela. uma Et injustiça. ça, c'est une injustice. Jesus Cristo, Jésus-Christ, o meu Senhor e Salvador, mon Seigneur et mon Sauveur. ele sabia que havia pessoas que o seguiam só por causa do pão e do Il peixe. savait qu'il y avait des gens qui le suivaient juste à cause du pain et du poisson. Mas ele nunca encolheu a sua mão. Mais il n'a jamais retenu sa main. Ele deu. Il a donné. Ele deu. Il a donné. Ele abençoou o pobre, Il a béni le pauvre. abençoou o necessitado, Il a béni celui qui était dans le abençoou besoin. os israelitas. Et il a béni les Israélites. Ele diz: todos que vierem, Il a dit, tous ceux qui viendront à moi, vinde a mim, venez à moi. vinde a mim, Venez à moi. só os portugueses, Il n'y a que les... Venez à moi, seulement les Portugais. e eu vos aliviarei. Juste les Portugais et moi, je vous donnerai le Vocês repos. são brancos, Parce que vous êtes são a blancs, raça pura, vous êtes une race pure. são o país dos navegadores. Vous êtes le pays des navigateurs. Eu gosto é dos portugueses.
portugueses. Lui, il aime les Portugais. Vinde a mim, Venez à portugueses. moi, les Portugais. Vinde a mim, brancos. Venez à moi, les E eu Blancs. vos Et aliviarei. moi, je vous donnerai le repos. O meu Jesus e meu Mon Salvador. Jésus est mon sauveur. Ele diz: Il dit, vinde a mim, venez à moi, todos que estão vous tous cansados qui êtes fatigués. e oprimidos, e eu vos Je vous aliviarei. donnerai du repos. Jesus não é dos brancos, Jésus n'est pas des Blancs, Jesus não é dos il pretos, n'est pas des Noirs non plus. Jesus não é dos chineses, Jésus n'est pas des Chinois. Jesus é de todos. Jésus est à tout le monde. Porque Ele nos amou de Parce tal qu'il nous a maneira. aimés de telle manière. Ele amou os africanos de Il a tal aimé les maneira. Africains de telle manière, Da mesma maneira como amou o europeu. de la même manière qu'il a aimé les Européens. Amém. Amen. Eu fico às vezes impressionado com Deus. Parfois, vous savez, je suis impressionnée par Dieu, A forma como Deus nos está a abençoar aqui. de la manière comme Dieu est en train de nous bénir. Pastor que fala português, Un pasteur qui parle portugais, mas eu vejo pessoas que só falam francês mais je vois des personnes qui ne parlent que le français a entrarem por aquela et porta qui franchissent cette porte e a ficarem aqui. et qui restent ici avec E nous. domingo após domingo Et vêm. dimanche après dimanche, elles sont là. E o pastor, quando quer trocar algumas palavras Et le com elas, pasteur, lorsqu'il veut échanger quelques mots avec ces personnes, engasgo-me num. du coup, il bégaye un peu, Estou a trabalhar nisso. mais j'y travaille. E eu começo a pensar: Et moi, je commence à me dire, porquê? pourquoi? Porque aqui é a casa deles. Parce qu'ici, c'est également leur maison. Aqui não é casa dos Ici, portugueses. c'est pas la maison des Portugais. Aqui não é casa dos Ça cabo-verdianos. n'est pas la maison des Capverdiens. Estamos a ser invadidos por Nous sommes envahis par les Sri Lankais. Mas isso não é casa deles. Mais ici, c'est leur maison. Isso não é casa dos indianos. Ça n'est pas la maison des Sri Lankais ni la maison des Hindous. Isso não é... Indiens. Côte d'Ivoire também quer nos invadir. La Côte d'Ivoire veut également nous envahir. E eles são perigosos. Ils sont dangereux. Eles cantam bem. Ils chantent bien. Eles fazem muito barulho na Ils igreja. font beaucoup de bruit à l'église. Eles dançam na Ils igreja. dansent dans l'église. Eles estão-nos a invadir Ils também. nous envahissent également. Até brasileiros. Il y a même des Brésiliens. Vejam só o Vous perigo. voyez, des cousins. Brasileiros Des aqui cousins também. brésiliens ici aussi. Por que ficam aqui? Alors pourquoi reste-t-il ici Num pastor que não fala português. avec un pasteur parle qui ne français. parle pas français? Por que ficam? Pourquoi reste-t-il? Porque aqui é a vossa casa também. Parce qu'ici c'est également votre maison. E aqui não há nacionalidade. Et ici il n'y a pas de nationalité. Aqui todos somos Ici on est tous do reino de Deus. du royaume de Dieu. Do reino de Deus. On est tous du royaume de Não Dieu. vamos deixar o mundo entrar na On ne igreja. va pas laisser le monde entrer dans O l'église. mundo não é a dança. Le monde, ça n'est pas la O danse. mundo não é a alegria. Le monde, ça n'est pas la joie. Deus é um Deus de Dieu alegria. est un Dieu de joie. O povo de Israel Le peuple é d'Israël o povo que tem mais festas. est le peuple qui a le plus de fêtes. É o povo que tem mais danças. C'est le peuple qui a le plus de danse. Amém? Amen. O mundo não é isso. Le monde, ça n'est O pas mundo cela. não é a roupa. Le monde, ça n'est pas les vêtements. Mas o reino de Deus Mais le royaume de Dieu, é decência. c'est la décence. Seja qual for a roupa. Quel que soit le O vêtement. reino de Deus é Le decência. royaume de Dieu, c'est de la O reino de Deus décence. é Le royaume respeito. de Dieu, c'est du O respect. reino de Deus é Le acolhimento. royaume de Dieu, Acolhimento. c'est l'accueil des personnes. O reino de Deus é o abraço. C'est quand on embrasse quelqu'un. O reino de Deus é Le dizer, royaume de irmão, Dieu, eu te amo como c'est- eu me amo a mim mesmo. c'est dire mon frère, je t'aime comme je m'aime moi-même. Irmão, precisa de alguma coisa? Mon frère, est-ce que tu as besoin Eu de estou aqui quelque para te chose? abençoar. Je suis là pour te Eu estou bénir. aqui para te Je ajudar. suis là pour t'aider. Este é Ça, o reino de c'est le Deus. royaume de Dieu. E é a minha oração. Et ma prière, E ainda não pusemos aquela frase. et nous n'avons pas encore mis cette phrase en bas. Mas se calhar Deus não quer que eu ponha Mais essa frase ali. peut-être que Dieu ne veut pas que nous mettions cette phrase en Se bas. calhar vou pôr essa frase Et je voulais mettre cette phrase. no nosso primeiro templo. Dans notre peut-être que je la mettrai No dans nosso notre templo, premier temple. no templo da maison do Père. Dans le temple de la maison du Père. A frase que Deus La me deu phrase que Dieu m'a donnée, é aqui como no céu. c'est ici comme au ciel. Aqui como no céu. Ici comme au ciel. Aqui como no céu. Ici comme au ciel. Aqui como no céu. Ici comme au Se ciel. aqui for como no Si céu, ici c'est comme au vai ciel, haver cura. eh bien, il y aura de la guérison. Vai haver Il y aura libertação. de la délivrance. Vai haver toque de Deus Il y nas aura un vidas. toucher de Dieu sur Vais les vies. encontrar aqui aquilo que Tu tu vas trouver precisas. ici ce dont tu as besoin. Aqui como no céu. Ici comme au ciel. E no céu Et au ciel, há todos os povos, il y a tous les peuples. todas as nações, Il y a toutes les nations. todas as línguas. Il y a toutes les langues. Aqui como no céu. Ici comme au ciel. Então a igreja Maison do Père Alors l'église Maison du Père, é como no céu. c'est comme au ciel. Não é a igreja dos cabo-verdianos. Ça n'est pas l'église des Capverdiens. Porque até esses também nos invadem. Parce que même eux nous envahissent. São cabo-verdianos, Ce sont des Capverdiens. temos angolano, On a des Angolais,
virado para o congolês. qui tourne vers les Congolais. Temos indianos, On a des Indiens, Sri Lanka, des Sri Lankais, Haiti. des Haïtiens, Temos Guadalupe. Guadeloupe. Temos Brasil. On a le Brésil, Temos Portugal. on a Portugal, Temos on França. a la France, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Eu esqueci-me de alguém aqui? le Mali, Mali. Que mais? Santo Tomé. Sao Tomé. Estes também são perigosos. Eux aussi sont dangereux. Mais alguém quer dizer a sua Quelqu'un d'autre veut nacionalidade? dire sa nationalité? Guiné. La Guinée. Onde está a irmã Eunice? Ou la sœur Eunice? Ah, está lá embaixo a Elle est, trabalhar. elle est peut-être en bas. Temos Guiné-Bissau. On a la Guinée. Temos muitas On a nacionalidades beaucoup aqui. de nationalités. Para uma igreja tão pequena. Pour une église aussi petite. Aqui como no céu. Ici comme au ciel. Não há grupos preferidos aqui. Il n'y a pas de groupe préféré ici. Não há preferidos do pastor aqui. Il n'y a pas les préférés du pasteur. Há o próximo Il y a le prochain que eu devo amar como a que mim je mesmo. dois aimer comme moi-même. E quando isso se torna uma realidade, Et quand entre nós, ça devient une réalité parmi nous, Deus começa a abençoar. Dieu commence à nous bénir. Deus começa a curar Dieu através commence de à nós. guérir à travers nous. Amém. Amen. O sistema do mundo, irmãos, Le système du monde transforma a fé em ritual e vazio. transforme la foi dans un rituel vide. Afasta as pessoas da verdadeira comunhão. Ça éloigne les personnes de la véritable communion. Amém. Porque no reino de Deus, Parce que dans le royaume de Dieu, se aqui for como no céu, si ici c'est comme au ciel, nós entendemos bem como é que é a nossa adoração. nous comprenons très bien comment doit être notre adoration. E a minha adoração Et mon adoration, é como é que eu posso dizer que eu amo a Deus c'est comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu se eu não amar a pessoa que está lá si je comigo. n'aime pas la personne qui est à côté de moi. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous me suivez? No conceito do reino de Dans le Deus, concept du royaume de Dieu, ele veio, a Bíblia diz que ele veio para cumprir a lei e revelar a sua graça. la Bible dit qu'il est venu pour accomplir la loi et révéler sa grâce. Mateus capítulo 5, 17 Matthieu chapitre 5 verset 17. diz: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Não vim destruir, Je ne suis pas venu pour l'abolir, mas vim cumprir a mais je lei. suis venu pour abolir, Amen. pour l'accomplir, pardon. Então no reino de Deus Alors dans le royaume de Dieu, há leis que devem ser il cumpridas. y a des lois que nous devons accomplir. Às vezes pensamos que, bom, Jesus já veio, agora é só graça. Parfois nous pensons que bon, voilà, Jésus est déjà venu, maintenant ça n'est que la grâce. Isso não é verdade, irmão. Ça, c'est pas vrai. Jesus uma vez, Un jour, Jésus, uma mulher era para ser apedrejada une femme allait être lapidée porque ela foi apanhada em adultério. parce qu'elle a été attrapée en adultère Jesus não a condenou. et Jésus ne l'a pas condamnée. O que é que Jesus lhe disse? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Vai, Il lui a dit, va vai et ne e não pêche peques plus. mais. Diz lá em francês. Va et ne pêche plus. Vá e não peques. Pêche plus. É mais ou menos isso. C'est à peu près ça. Não peques mais. Ne pêche plus. Por outras palavras, En d'autres mots, vai va-t'en e cumpre a lei. et accomplis la loi. A graça é para te ajudar a cumprir a La lei. grâce est là pour t'aider à accomplir la loi. Deus nos salvou Dieu nous a sauvés para cumprirmos a lei. pour qu'on accomplisse la loi. A única lei que não vamos La cumprir seule loi que nous n'allons pas accomplir, são as leis dos rituais. ce sont les lois des rituels. Porque Jesus já morreu por Parce que nós. Jésus est déjà mort pour nous. João Batista disse: Eis o Jean le Cordeiro de Baptiste a Deus dit, que tira o voici pecado do l'agneau de mundo. Dieu qui ôte le péché du monde. Ele tirou o pecado do mundo. Il a enlevé le péché du monde. Não precisamos de matar Nous nenhum, n'avons plus besoin de Carneiro. tuer un veau, não nenhuma pomba, nada. ni une colombe, rien. Jesus já cumpriu. Jésus a déjà accompli. Amém. Mas as outras coisas temos que Mais cumprir. les autres choses, nous devons les accomplir. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? João 1,17. Jean 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amém? Amen. Então Jesus Cristo, Alors Jésus-Christ ele nos veio libertar est venu nous libérer do sistema religioso e hipócrita, d'un système religieux hypocrite, do faraizismo e do legalismo. du pharisaïsme et du légalisme. Isto é o mundo dentro da igreja. Ça, c'est le monde dans l'Église. Sistema religioso hipócrita. Un système religieux hypocrite. Homens que honram a Deus com os lábios, Des hommes qui honorent Dieu de leurs lèvres, mas os seus corações estão mais longe. leurs cœurs sont loin. Homens que estão na igreja, Des hommes qui sont dans l'Église, homens que cantam, des hommes qui chantent, mas que no entanto mais qui cependant
maltratam os outros. maltraitent les autres. Eu estava a semana passada a ouvir uma pregação de pastor que eu gosto muito. La semaine dernière, j'ai écouté un prêche d'un pasteur que j'aime beaucoup écouter, T.D. Jakes, T.D. pastor Jakes. bispo T.D. Jakes. le pasteur T.D. Jakes. Eu gosto muito de ouvir este homem pregar. J'aime beaucoup l'entendre prêcher. E ele estava a contar que ele fez uma viagem à África, ao seu país de origem. Et il nous racontait donc qu'il a voyagé en Afrique, dans son pays d'origine. Ele diz que ele foi visitar campo Et onde violavam as mulheres et e matavam il as mulheres. expliquait qu'il a été visiter un champ où les femmes étaient violées et tuées. Ele diz que ele foi ver aquilo. Et il dit qu'il est allé voir cet endroit. E ele descrevia assim que mesmo estando lá sentia-se o peso Et il a do dit pecado lá. qu'en étant là-bas, on sentait le poids du péché à cet endroit. Mas ele disse aquilo que mais me impressionou Mais il a dit ce qui m'a le plus impressionné, é que naquele campo c'est que dans cet endroit, dans ce lieu, havia lá uma igreja. il y avait une église qui était là. Pessoas que violam, Des personnes qui violent, que maltratam, qui maltraitent, mas depois estão na igreja. mais ensuite elles sont à l'église. Isto é o mundo Ça, c'est le monde dentro da igreja. dans l'église. As minhas palavras, irmãos, Mes mots têm que estar em conformidade com a minha vida. doivent être en conformité, doivent être conformes avec ma vie. Como é que é possível Comment est-ce possible maltratar pessoas de maltraiter des personnes e vir aqui e bem dizer o nome de Deus? et venir ensuite ici et bénir le nom de Dieu? Como é possível Comment est-ce eu vir possible aqui e louvar a que Deus je puisse venir ici louer Dieu e achar que eu sou superior ao Vituchano? et penser que je suis supérieur à Vituchan? Como é possível Comment est-ce possible eu vir aqui glorificar que a je Deus vienne ici glorifier Dieu e não falar consigo? et ne pas parler avec vous? Como é que é possível Comment est-ce possible eu vir aqui que je vienne e ici louvar a Deus et que je loue Dieu e roubar-lhe nos negócios? et voler dans les affaires, être un voleur dans les affaires? Isso Et ça, é o mundo c'est le dentro monde da igreja. dans l'église. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous êtes avec moi? Isto é o mundo Ça, dentro da c'est le igreja. monde dans l'église. O pior é que nós toleramos essas Le coisas. pire, c'est que nous tolérons ce genre de choses. Mas Jesus já dizia: Mais Jésus disait déjà, nós separamos, tiramos os mosquitos, nous nous séparons, nous enlevons les mouches, mas engolimos os camelos. mais nous avalons des chameaux. Que Deus nos ajude. Que Dieu nous aide. Amém. Espero que os Amém. irmãos ainda me amem. J'espère que vous m'aimez encore. É a palavra que Deus deu C'est la para o parole mês de que Dieu outubro. a donnée pour le mois d'octobre. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Mais 15 minutos. Encore 15 minutes. Os meus sogros estão cá. Parce que mes beaux-parents sont là. Eu estou com saudades deles. Et du coup, ils m'ont Por isso eu vou manqué. acabar o culto mais Alors je cedo vais hoje. terminer le culte plus tôt aujourd'hui. E ninguém diz amém? Personne ne dit Amen? Olha os sinceros, todos amém. Regardez les sincères, ils sont tous là. Amen. Já ficaram a gostar mais dos pais da Natalie. Du coup, ils aiment un peu plus les parents de Nathalie à cause de ça. Irmãos, o sistema Le político système politique e opressor et oppresseur, muitas vezes infiltra o mundo. bien souvent, infiltre le monde. Jesus diz, Jésus dit lá em João no capítulo 18, dans Jean 18, o meu reino mon royaume não é n'est pas deste mundo. de ce monde. Os irmãos estão comigo? Vous êtes avec moi? O meu reino não é Mon deste mundo. royaume n'est pas de ce monde. Amém? Amen. Jesus nunca se alinhou ao lado dos políticos. Jésus ne s'est jamais aligné, ne s'est jamais mis à côté des politiciens, Sendo ele político, en étant lui-même un politicien, representante do un Pai. représentant du Père. Amém? Amen. Ele diz, eu vim estabelecer o meu reino. Il a dit, je suis venu établir mon royaume. Ele nunca, Il n'a jamais, mas ele andou com Pedro, mais cependant, il a marché avec Pierre, com Mateus, avec Matthieu, com Matias. avec Matthias. Ele até tinha amigo Il avait même un ami que nunca disse nada na Bíblia. qui n'a jamais rien dit dans la Bible. O irmão não encontra nada que tenha sido dito por Vous ele. ne trouverez rien dans la Bible qui ait été dit par lui. A única coisa que a Bíblia diz La seule chose que nous dit la Bible, é que ele era amigo de Jesus. c'est qu'il était l'ami de Jésus. Estou a falar Et de je Lázaro. parle de Lazare. Amém. Amen.
É com essas pessoas que Jesus andava. C'est avec ces personnes-là que Jésus marchait. Porque o reino de Deus Parce que le royaume de Dieu não é deste mundo. n'est pas de ce monde. E nós não influenciamos este Et nous mundo n'influençons pas ce monde com a imposição da nossa en crença. imposant nos croyances. Nós influenciamos este Nous mundo influençons ce monde quando nós nos amarmos uns lorsque aos nous nous outros. aimerons les uns les autres. Quando nós apresentarmos Jesus. Lorsque nous présenterons Jésus. Quando o irmão apresenta Jesus. Lorsque tu présentes através da sua Jésus vida, à travers votre o vie, irmão ganha o mundo. là tu gagnes le monde. As pessoas nascem de novo. Parce que les personnes naissent de Saem nouveau. das trevas Elles sortent des e vêm ténèbres para a luz. et elles viennent vers la nosso lumière Senhor Jesus de Cristo. notre Seigneur Jésus. Amém. Amen. O Império Romano representava poder, L'Empire représentait le pouvoir, mas Jesus mostrou mais que no reino de Jésus Deus a montré que dans le royaume de Dieu, a autoridade l'autorité, é serviço. c'est le service. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen? Qual é a autoridade no Quelle reino est de Deus? l'autorité dans le royaume de Dieu? É o serviço. C'est le service. Eu ontem Qu'est-ce estava que aqui l'autorité? a falar com os líderes Et hier, je parlais aux responsables, aux leaders, e estava a tentar lembrar-lhes algumas coisas importantes. et je leur rappelais certains points importants. E do ponto importante Et un des points importants, é que a minha posição c'est aqui que ma position ici, não é a posição do pastor Euclides. c'est pas la position du pasteur Euclide. Biblicamente falando, Bibliquement parlant, eu sou escravo dos irmãos. je suis votre esclave. Eu trabalho para os irmãos. Je travaille pour vous. Quem concorda comigo? Qui est d'accord avec moi? Eu trabalho para os irmãos. Je travaille pour vous. E estava a dizer aos irmãos, os abençoados Et je disais aux frères hier que ceux qui sont bénis, les bénis, são aqueles que vêm, c'est ceux qui viennent, não fazem nada na qui ne igreja, font rien dans l'église, mas usufruem. mais qui E graças a Deus. profitent des choses, et grâce à Dieu pour cela. Os líderes Les leaders, são escravos. ce sont des esclaves. Tenho de me preparar toda a semana Je dois me préparer pendant toute la semaine por causa dos irmãos. à cause de vous. Estou aqui cansado a Je suis là falar. fatiguée à parler. Eu não tenho folga, irmãos. Et j'ai pas de repos, moi. Eu trabalho de segunda a segunda. Je travaille du lundi au lundi. Sábado, domingo, Le samedi, segunda, le terça, dimanche, le quarta, lundi, quinta. le mardi, Acho que os irmãos já mercredi. perceberam. Eu trabalho Bon, je todos os pense que dias. vous avez compris. Je travaille Todos tous os les dias jours. trabalho. Je travaille tous les jours. Eu sou vosso escravo, irmão. Je suis votre esclave, mes frères. Eu não sou o pastor Euclides, o iluminado. Je ne suis pas le pasteur Euclide, Não, l'illuminé. eu sou o servo Non, da maison non, do je Père. suis le serviteur de la maison du Père. Líder de louvor. Le leader de louange. Não é uma pessoa com posição alta C'est dentro pas da quelqu'un qui a igreja. une position plus haute dans l'église. Líder de louvor. Le leader de louange. Ruth Ramos. Ruth Ramos. Eu mando nisto tudo. Je commande tout cela. É a escrava do Não. grupo de louvor. C'est l'esclave du groupe de louange. Ela chega a casa, Elle arrive chez elle. quando é vez dela pensa no Quand c'est repertório, son tour, elle réfléchit vai ao serviço, au vai chant, lançar, au chant de la semaine d'après. Elle va Vai- dans l'appli, elle va les déposer là-bas. vai escolher as cifras para mandar Elle aos va músicos. choisir tous les accords qu'elle doit envoyer aux É musiciens. escrava do grupo louvor. C'est l'esclave du groupe de Está a louange. trabalhar para o grupo Elle louvor. travaille pour le groupe de louange. Os nossos meninos do som, Nos jeunes du son, quando há os eventos, quand il y a des événements, é aí que eles são mesmo oh là, escravos. ils deviennent vraiment des esclaves. Chegam cá cedo, Ils arrivent ici tôt, montam tudo no sábado lá ils embaixo, montent tout en bas dans la salle du bas. faz o evento, L'événement a lieu, todos nós vamos on embora, part tous chez nous, eles ficam a arrumar et ils tudo, restent là à tout ranger. trazem tudo cá para Ils cima, ramènent tout ici, para que no domingo esteja tudo ils direitinho. réinstallent tout pour que dimanche tout soit prêt. Vão mais tarde, Ils vont plus tard. às vezes passa da meia-noite e vão para casa. Parfois, ils rentrent chez eux, il est passé minuit. Depois são os primeiros a chegar à Ensuite, c'est les igreja premiers à arriver à l'église para preparar o grupo pour pouvoir louvor. préparer le groupe de louange. Ah, não, eu sou Oh non, o Tiago, moi je suis Thiago, com 18 anos, 18 virou ans, responsável do som. responsable du son. Não, Non, non, com 18 anos, à 18 ans, foste eleito tu as o été escravo do élu som. esclave du son. Não, com 18 anos é que ele passou a ser. Ah, c'est à 18 ans que tu as été élu, Eu sei, pardon. traduzam-me, eu sei o que eu estou a dizer. A mãe está a dizer, ele tem 20 anos. Quero lá saber que ele tem 20 anos. Sa mère disait il a 20 ans. Je disais mais qu'est-ce que je veux savoir moi qu'il a 20 ans? 20 anos, C'est à 18 ans qu'il a été élu esclave Aqui du na son. igreja não tem 20 anos. Ici, à l'église, il n'a pas 20 ans. 14 anos. Il a toujours 14. Amém. Mas não há essa soberba em nós. Vous savez, il n'y a pas ce... soberba. A soberba é altivez, é esse orgulho em nós. Il n'y a pas cet orgueil en nous. Os irmãos estão a perceber? Est-ce que vous me comprenez? Eu sou. Je suis.
Eu sou Elodie. Je suis Élodie. Sou eu que digo os anúncios. C'est moi qui fais les annonces. E o pastor diz sempre que eu estou muito bonita. Et le pasteur en plus dit toujours que je suis très jolie. Il n'y a pas cette arrogance en moi. Eu sou responsável Je da suis la comunicação. responsable de la com. Eu sou responsável dos Je adolescentes. suis la responsable des ados. Não, não és. Non, 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 tu és. n'es pas. És a escrava dos Tu es adolescentes. l'esclave des ados. És a escrava da comunicação. Tu es l'esclave de la com. Tens muita coisa para fazer. Tu as beaucoup de choses à Estás a faire. pensar fazer coisas para a igreja. Mais tu es là à réfléchir pour faire des choses pour l'église. O coração tem que estar no lugar Le certo. cœur doit être au bon endroit. O mundo não pode entrar Le dentro monde da ne peut igreja. pas entrer dans l'église. Aqui quem quer ser grande Ici, celui qui veut être grand, tem que ser o menor. il doit être le plus A petit. autoridade que eu tenho L'autorité que é j'ai, no meu serviço. c'est dans mon service. É no meu serviço. C'est dans mon É no service. serviço que eu presto aos C'est irmãos. le service que je vous É rends. isso que me dá C'est autoridade. ça qui me donne l'autorité. Fora disso eu não tenho autoridade nenhuma. En dehors de cela, je n'ai pas Quem tem d'autorité. autoridade é o nosso Senhor Jesus Celui qui a Cristo, a quem l'autorité, c'est notre servimos. Seigneur Jésus-Christ que nous servons. Quem nos consegue esse Celui privilégio. qui nous donne ce privilège. E nós não vamos deixar o mundo Et entrar nous, dentro nous da n'allons igreja. pas laisser le monde Quantos entrer podem dans dizer l'église. amen? Combien peuvent dire Amen? Nós vamos amar a Deus Nous acima de allons todas as aimer coisas. Dieu par-dessus toutes E choses. vamos amar uns aos Et outros nous allons nous aimer como a mutuellement, nós mesmos. comme nous-mêmes. Amém. Quem se Amen. ama a si mesmo? Qui s'aime à soi-même? Qui s'aime? Os irmãos, minuto. Juste une minute. Eu vou me beijar. Je vais m'embrasser, excusez-moi. Eu amo a mim mesmo. Je eu m'aime amo. moi-même. Amém. Eu pergunto novamente. Je repose la question. Quantos se amam a si mesmo? Combien s'aime soi-même? Combien s'aime? Jocelyn, ama-te a ti mesmo. Jocelyne, aime-toi à toi-même. Amas a ti mesmo. Irmão Mário, ama-se a si mesmo. Frère Mario, aimez-vous. A grande Mário. Agora, Maintenant, amar o próximo aimez le prochain como a nós mesmos. comme nous-mêmes. Diga a pessoa que está ao seu lado. Dis à la personne qui est à côté de toi. Diz, eu tenho fraquezas. Dis-lui, j'ai des faiblesses, Mas uma coisa eu sei. mais je sais une chose. Eu quero te amar Je veux t'aimer como eu amo a mim mesmo. comme je m'aime moi-même. Amém. J'ai des faiblesses, mais je veux t'aimer comme je m'aime moi-même. Ele diz porque o Filho do Homem Il dit parce que le Fils de l'homme não veio para ser servido, n'est pas venu pour être servi, mas para servir mais pour servir e dar a vida et donner la vie em resgate de muitos. pour en racheter beaucoup. Isso está em Marcos no capítulo 10, Et ça se trouve dans Marc 10, versos 42 a 45. versets 42 à 45. Jesus não veio para ser servido. Jésus n'est pas venu pour être servi. Ele veio para servir. Il est venu pour servir les autres. Amém. Eu vou terminar. Há uma história na Bíblia que eu gosto muito. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. Os discípulos estão com Jesus. Les disciples sont avec Jésus Jesus começa a ganhar fama. et Jésus commence à être célèbre. Amém. Amen. Anda sobre o mar. Il marche sur la mer. Dá vista aos cegos. Il rend la vue aux aveugles. Ressuscita mortos. Il ressuscite des morts. Toda a atenção está sobre Jesus. Toute l'attention est focalisée sur Jésus. E ele então tem 12 homens. Et là, il a Próximos. 12 hommes qui sont proches de lui. Ele tem muitos discípulos, Il a beaucoup de disciples, mas tem 12 apóstolos. mais il a 12 apôtres. Aqueles 12 Ces apóstolos 12 apôtres eram próximos de Jesus. étaient proches de Jésus. Todos contentes. Ils étaient tout contents. Todos inchados. Ils étaient tous gonflés d'orgueil. Há uma mãe de dois deles Et la mère de 2 d'entre eux foi pedir a Jesus. est allée demander à Jésus, Quando chegares lá ao dis, trono, quand tu arriveras là-bas sur ton trône, dos meus filhos fica à un de direita mes fils doit rester à ta droite e outro fica à et esquerda. l'autre à ta gauche. Isso é mundo dentro da Et igreja, ça, irmãos. c'est le monde dans l'église. A luta pela posição dentro da La igreja. lutte pour avoir une position dans l'église, Essa luta é carnal, c'est une lutte charnelle. não é espiritual. Ça n'est pas spirituel. E depois, quando chegaram a uma casa, Et ensuite, quand ils sont arrivés à la maison, o dono da casa possivelmente não tinham criado para lavar os pés aos convidados. le propriétaire de la maison, très probablement, n'avait pas de serviteur pour laver les pieds des visiteurs. E eles chegaram com os pés todos sujos. Et ils sont arrivés avec leurs pieds tout sales. E na cultura deles, alguém tem que lhes lavar os Et pés. dans leur culture, quelqu'un devait leur laver les pieds. Agora, quem é que vai lavar os pés a Maintenant, quem? qui va laver les pieds à qui? Eu é que vou lavar os pés a Nathalie Monteiro? C'est moi qui vais laver les pieds de Nathalie? Não, Não. ela é só contabilista, eu sou Ah non, elle pastora. est juste la comptable. Moi, je suis Eu pasteur. mando nisto tudo, hein? A Nathalie, eu mando nisto tudo. Ah, c'est moi qui commande dans tout ça. Nathalie, tens que me lavar os Nathalie, pés. tu dois me laver les pieds. Ninguém ousava lavar os pés a ninguém. Personne n'osait laver les pieds de personne. Ninguém ousa. Personne n'osait. Porque ninguém quer perder a sua Parce que posição. personne ne veut perdre sa position.
Ninguém quer perder. Personne ne veut perdre. Toda a gente quer ficar lá em Tout le cima. monde veut rester là-haut. Eu estou aqui. Moi, je suis là. Eu não estou lá em Je baixo. ne suis pas en bas, moi. Se não fores fiel lá em Si baixo, tu n'es pas fidèle en bas, nunca Deus te vai pôr lá em cima. Dieu ne te mettra jamais là-haut. Tu só vais para o nível de cima Tu iras au niveau quando supérieur fores fiel lá em que baixo. lorsque tu seras fidèle en bas. Amém. Amen. Amém. Amen. Então a Bíblia diz Alors la Bible dit que o Rei dos Reis, que le roi des rois, o Senhor dos le Senhores, Seigneur des seigneurs, aquele que anda sobre as celui águas, qui marche sur les eaux, aquele que cura os celui enfermos, qui guérit les malades, aquele que ordena que a tempestade se celui qui acalme, ordonne à la tempête de se calmer, aquele que dá vista aos celui cegos, qui rend la vue aux aveugles, aquele que fala e as coisas celui qui acontecem, parle et les choses arrivent, aquele que prega com sabedoria, celui qui prêche avec sagesse, aquele que confunde os sábios, celui qui confond les sages, aquele que tem sempre a celui resposta, qui a toujours la o réponse, mais inteligente le deles plus todos, intelligent de tous, aquele que traz a revelação, celui qui amène la o révélation. homem do momento, C'était l'homme du moment, o Filho de le Deus, Fils de Dieu. vai buscar uma bacia com Il água, va chercher une bassine d'eau, põe uma toalha sobre os seus ombros il met une serviette sur ses épaules e diz: sentem-se aqui. et il dit asseyez-vous ici. E começou a lavar os Et pés. il a commencé à leur laver les pieds. Começou a lavar os pés. Il a commencé à leur laver les pieds. Amém, irmãos? Amen. Amém, irmãos? Amen. O serviço, Le service, o serviço le service, é uma honra e um privilégio. c'est un honneur et un privilège. Mas não é Mais ça n'est pas uma honra para nós. un honneur pour nous. É uma honra para Deus. C'est un honneur pour Dieu Servir a Deus. de servir Dieu. Amém. Amen. Há o sistema econômico também, irmãos. Il y a également le système économique. No templo, Jesus expulsou todos os cambistas, Dans le temple, Jésus a expulsé tous les marchands, todos os vendedores, tous les vendeurs. dizendo: vocês transformaram Et il a dit, vous avez transformé. a fé em lugar lucrativo Vous avez de transformé negócios. la foi en un commerce. Isto é o mundo entrar na Ça, igreja. c'est le monde qui entre dans l'Église. Amém. Amen. Nós na igreja Maison du Père, Nous, à l'Église Maison du Père, enquanto pudermos, tant que nous le pourrons, o café e os bolinhos le café et les gâteaux, é tudo de graça. ce sera gratuit. Podemos vender, Nous pourrons vendre. mas nós escolhemos assim. On pourrait vendre, mais on a choisi de faire comme ça. Abençoamos a todos que nos Nous visitam. bénissons tous ceux qui nous rendent visite. Amém. Amen. Não estou a dizer que está errado vender. Je ne dis pas que c'est pas bien de vendre. Hein. O que eu estou a dizer Ce que je dis, é que aquilo que Deus me coloca no meu c'est que coração ce que Dieu a mis dans mon cœur, é dar c'est de donner. e ser-vos-á dado. C'est donner et il vous saura Boa donner. medida, Une bonne mesure, bien recalcada tassée, e sacudida, bien secouée. aqui como Ici, no céu. comme au ciel. Amém. Jesus ensinou Jésus a enseigné que não se pode viver, não se pode servir a Deus e a qu'on mamão. ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. Estou com vontade de terminar a minha pregação hoje. J'ai envie de finir ce message aujourd'hui. Tenho 5 minutos. Est-ce que vous me donnez 5 minutes? O sistema social de inclusão, Euh, de le, exclusão, le système social d'exclusion. Jesus veio quebrar. Jésus, lui, il est venu briser tout ça. Se os irmãos verem em Mateus no capítulo 8, Si vous regardez dans Matthieu 8, Jesus tocou um leproso, Jésus um a leproso touché un lépreux, que ele não podia tocar. un lépreux qu'il ne pouvait pas toucher. Ele veio quebrar sistemas. Il est venu essas regras. briser ses règles, ses barrières. Eu não toco naquele. Oh, je ne touche pas Eu não celui-là. faço isso. Je ne fais pas ceci. Ele acolheu os pecadores. Il a accueilli les pécheurs. Amém? Amen. Ele acolheu os publicanos. Il a accueilli les publicains. Ele valorizou as mulheres. Il a valorisé les femmes. Ninguém diz amém? Personne ne dit Amen. Ele valorizou as crianças. Il a valorisé les enfants. Deixai vir a mim as crianças. Laissez les enfants venir Porque jusqu'à delas é o moi. reino de Parce Deus. que le royaume leur O appartient. sistema humano exclui Le système humain exclut pela cor, à cause de la couleur, pelo dinheiro, à cause de l'argent, pela família. à cause de la famille. Mas o reino de Mais le Deus royaume de Dieu inclui. inclut. Amém? Amen. O reino de Deus Le royaume de inclui. Dieu inclut. São todos bem-vindos Tout le monde est le bienvenu. aqui, Ici, como no céu. comme au ciel. O Espírito Santo vai nos ajudar, irmão, Le Saint-Esprit va nous aider a não mudarmos isso, à ne pas changer a cela, não hipotecarmos isso com à nada ne pas deste mundo. hypothéquer cela avec quoi que ce soit. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu.
Jesus veio Jésus est venu combater o sistema combattre le système espiritual das trevas. spirituel des ténèbres. Amém. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Jésus dit que le monde est dans le malin. Diz que sabemos que somos de Deus Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu e que todo mundo jaz no et que maligno. le monde entier est sous la puissance du malin. Amém. Está lá em 1 de João. C'est dans 1 Jean. O mundo jaz no maligno, irmãos. Le monde est sous la puissance du malin. Não há a única solução para o mundo, para as pessoas. Il n'y a pas une seule solution pour le monde, pour les personnes. É Jesus. Non, la seule solution pour le monde et les Mas não é personnes, c'est imposição. Jésus. Mas é as pessoas nascerem de novo. Mais c'est pas en les forçant, c'est lorsque les personnes naissent de nouveau. Amém. Eu nasci de novo. Je suis né de nouveau. Toxicodependentes que nascem de Des novo. toxicomanes qui naissent de nouveau. Adultos que nascem de novo. Des adultes qui naissent de nouveau. Amém. Prostitutas que nascem de Des novo. prostituées qui naissent de nouveau. Ladrões que nascem de Des novo. voleurs qui naissent de nouveau. E quando tu nasces de novo Et quand tu nais de nouveau e entras nesta igreja et que tu entres dans cette église, ou numa igreja, ou dans une église en général, tu és filho de Deus. tu es un fils de Dieu. Entraste pela porta Tu es un certa. enfant de Dieu, tu es entré par la As bonne coisas porte. velhas Les choses anciennes já sont passaram. passées. Eis que tudo se Toutes fez choses novo. sont devenues nouvelles. Amém. Eis que tudo Amen. se fez novo. Tout est devenu nouveau. Quem encontra Jesus Quelqu'un qui trouve Jésus nasce de novo. naît de nouveau. Amém. Tu não precisas de uma religião nova. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle religion. Tu não precisas Tu n'as pas besoin de uma nova filosofia. d'une nouvelle philosophie. Há Jesus que te ama, Il y a un Jésus qui t'aime, que morreu por ti na qui cruz. est mort pour toi à la croix. E se tu o receberes no teu Et si coração, tu le reçois dans ton cœur, Ele vai fazer de ti uma nova il criatura. va faire de toi une nouvelle créature. Amém. Amen. Ele não vai fazer de ti Il religioso. ne va pas faire de toi Ele un vai fazer de ti religieux, uma nova mais il va faire de criatura toi une nouvelle e créature capacitar-te a entrar no reino de et te Deus. donner la capacité Vamos d'entrer ficar dans de le pé, royaume meus de amados Dieu. Nous irmãos. allons rester debout.